Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello. So, kita akan sambung kepada lecture kita which is sebelum ni I already discuss about the Newton first law. Okay, now I want to explain about the Newton second law. Alright, so Newton second law is about the relation between acceleration and force. Okay, so in Newton's second law, acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass. Okay, which is A is directly proportional to the F and inversely proportional to the mass. Okay, so this is the equation for Newton's second law, which is the total of force acting on a body must be equal to m times A, which is F is force and m is mass and A adalah the value of acceleration. Alright, so for example, we need to determine the acceleration which result when a 12 Newton net force is applied to a 3 kg object and then to a 6 kg object, which mean kita ada 12 Newton force and then apply to 3 kg object. Okay, so we have our force kat sini adalah 12 Newton and mass adalah 3 kg. Ini soalan yang pertama dia tanya. Okay, so we know that force is equal to ma. Betul? So, kita nak cari the value of acceleration. So, A sama dengan F divided by M. So, we have the value of F and we have the value of M. So, we get the value of A is M4. So, unit dia adalah 4 ms negative 2. Alright, the second question is box when we have 6 kg object. Okay, so sama je lah. So, acceleration sama dengan F over M. So, masukkan value 12 divided by 6. So, we get the value of A is 2. 12 divided by 6, 2 ms negative 2. So, this is the answer for 3 kg and 6 kg object. So, we can get the value of acceleration. Now, we look at the Newton's third law. Okay, so Newton's third law state that anytime a force is exerted on an object, that force is caused by another object. Okay, so apabila kita ada satu force yang apa kita panggil, yang bertindak terhadap sesuatu objek, mesti ada lagi satu force yang sama magnitude force yang bertindak terhadap objek tersebut, tetapi in opposite direction. So for example, kita tolak dinding ataupun kita tekan dinding, betul tak, dengan tangan. So for example, kita tolak dengan 10 Newton force to the right, dekat dinding tersebut. Alright, so Newton's third law state that ada satu lagi force yang bertindak terhadap dinding tersebut, tetap dengan magnitude yang sama tetapi dengan direction yang berbeza ataupun opposite direction. So yang bertindak adalah to the right 10 Newton. So yang bertindak balas adalah satu lagi force dengan nilai negatif 10 Newton, which is negatif ni menunjukkan dia arah ke kiri, opposite direction daripada yang bertindak. Alright, so this is a Newton third law. For example, apabila kita letakkan tangan dekat atas meja, so ada satu lagi sebenarnya daya ataupun force yang bertindak terhadap meja tersebut, tetapi direction yang berbeza. Okay, ataupun kita tolak, kalau tengok kat sini, two persons, dia saling tolak antara satu sama lain. So ada satu lagi tindak balas reaction, force yang bertindak terhadap objek yang pertama. Okay. Ataupun yang saya terangkan tadi lah, kita menahan pada satu dinding, ada satu lagi direction of force yang opposite kepada direction yang kita tahan kepada dinding.
Okay, now saya nak masuk kepada application of second Newton law, which is kita akan solve problem dengan menggunakan Newton second law. Okay, so kita tahu from the Newton second law, the total force or net force is equal to mass time dengan acceleration. So, ada 5 step yang kita perlu guna untuk solvekan problem dengan menggunakan Newton second law. First, you need to identify the object whose motion is considered. Sama ada dia bergerak ataupun dia stationary, right? So, kalau stationary, acceleration dia should be is equal to 0. So, kalau dia bergerak, adakah dia bergerak dengan hal laju yang sekata ataupun dengan pecutan? Okay. And then second one, you need to determine the force exert on the object. So you need to determine dari arah mana force tu yang bertindak terhadap objek tersebut. For example, kita ada satu kotak. Okay, sama ada force ni dia tolak ke kanan ataupun dia tolak ke kiri, ataupun mungkin force tu dia macam ni juga. Dia ada satu angle. Ataupun kita juga boleh tarik kotak tersebut. Okay, dengan satu angle. So we need to know from where does this force come up. Okay. So, sebab apa kita perlu tahu force ni dari arah mana? Sebab kita nak tahu the value of force. Either dia positif ataupun negatif. Alright. Third, so we need to draw a free body diagram for each object. Okay, so free body diagram ni saya akan ajar nantilah macam nak lukis. And then choose a system of coordinates so that calculation may be the equation simplified. Okay, so kita perlu pilih sistem koordinat sama ada nak tengok cara macam mana. And then apply the equation above. Okay, so dekat x-axis kita menggunakan total force dekat x-axis mesti sama dengan ME X. Total force dekat bertindak pada paksi Y mesti sama dengan M darab AY. Alright, now. So first kita consider object on horizontal surface. Okay, so kalau case ni objek tu dia tidak bergerak. Maksudnya objek tu adalah dalam keadaan static. Okay, so apabila dia berada dalam keadaan static means that dia punya acceleration mestilah sama dengan 0. Betul? Sebab dia tak bergerak. Okay. Kalau awak nampak kat sini, kita ada dua force yang bertindak pada objek tersebut. First adalah normal force. The second one is alright. So kalau awak tengok kat sini force yang bertindak terhadap objek tersebut ada dua. First apa? First kita ada normal force. Mesti adalah ada normal force sebabnya objek ni ada surface. So dia mesti ada satu normal force yang bertindak terhadap objek tersebut. The second one yang kita ada adalah weak force. Okay, ataupun gravitational force. Arah mana gravitational force? Dia mestilah directly downward. Alright, so FG ataupun kita boleh gunakan dia sebagai W. Fn ni selain tu kita juga boleh gunakan dia sebagai N, normal force. Alright. Okay, now ada tak force yang bertindak pada x-axis? Ada tak satu force yang menolak dia, menolak kotak tersebut? So kalau awak nampak kat sini, gambaran kat sini, so tak ada force yang bertindak pada x-axis. So the total force dekat x-axis sama dengan kosong. Okay, so kita mestilah tengok the total force upward mesti sama dengan the total force downward. Betul? Okay, so kalau upward kita ada normal force. Sebab apa? Dia arah dia ke atas. So normal force, total force yang ke bawah apa? W. So N is equal to W. Normal force is equal to weight. Alright. So now we need to find. So weight adalah sama dengan mg. Okay, so kita juga boleh kira. Kalau kita tahu the value of mass, kita juga boleh tahu value of gravity, kita boleh cari the value of normal force. Okay, for example, we have 3 kg box. So 3 darab 9.81. So dapat apa? 9.87 lebih kurang 28 Newton.
Okay, so this is the normal force. Okay, so kalau macam mana pula kalau sesuatu objek ni dia bergerak pada horizontal surface. Okay, so kalau awak nampak kat sini, satu force bertindak terhadap objek tersebut, yang mana force tersebut arah dia ke kanan, to the right. Okay, so ada satu force yang bertindak ke arah ke kanan, and then kita juga ada normal force sebab dia terletak pada satu surface. And then kita juga ada gravitational force. So kalau kita masuk dalam free body diagram, okay, macam mana lagi free body diagram? Tengok kat sini kita mesti ada x axis, y axis, betul? So dekat x axis ni kita ada apa? Kita ada satu force F yang ke kanan, betul? Okay, and then pada y-axis kita ada satu normal force. Kenapa dia dekat y-axis? Sebab dia punya arah force ni adalah ke atas. So dia terletak pada y-axis positif. Okay, weight kat mana? Weight mestilah arah y-axis yang ke bawah sebab dia adalah downward. So ini adalah weight. Okay, so macam mana kita nak kira? Dekat x-axis, the total force x-axis mesti sama dengan ME. Dekat y-axis pula, the total force masih equal to 0 ataupun total force upward must be is equal to total force downward. Alright? So, kalau tengok kat sini, example 3.1, find the acceleration for object A, B and C. Okay, so kalau objek A kita ada mass 1 kilo. And then kita ada satu force ke kanan dengan value dia adalah 2 Newton. Kan? So, kita nak cari value of acceleration. Okay, so kita tahu F is equal to ma. So kita ada value of F, kita ada mass. Boleh tak kita cari acceleration? Boleh. So A sama dengan F divide by m. So 2 bahagi dengan 1. So kita dapat the value of acceleration is 2 ms negative 2. Okay, the second one, kita ada mass yang sama tapi kita ada dua force, F1 and F2. F2 adalah 4 Newton, F1 adalah 2 Newton. Alright, so ingat lagi tak? The total force is equal to ma. So A adalah sama the total force divide by m. So berapa total force kat sini? Mestilah 2 tambah 4. Kenapa 2 tambah 4? Sebab dia satu arah, dua-dua ke kanan. So kita hanya perlu tambah. So divide by 1. So we get 6 ms negative 2. Alright. Now, kalau tadi kita ada dua-dua arah ke kanan. Satu ni arah ke kiri. So soalan C kita ada satu force arah ke kiri. So macam mana tu? So mula saya ajar macam ni lah. Nak kira cari F net mestilah sama dengan force yang ke kanan tolak dengan force yang ke kiri. Itu simple method. Okay, so 2 tambah 4 tolak dengan 1. So dapat 5 Newton. So kita boleh cari acceleration. Total force net sama dengan m. So 5 bagi dengan 1. So acceleration kita dapat sama dengan 5 ms negative 2. So we get the value of acceleration here. Okay, now we need to find the normal force for object D and E. Okay, so ini susah sikit lah. So ini kita perlu masuk ke dalam free body diagram. So kalau nampak gambar kat situ, dia dah tulis, kita siap normal force, weight, and then kita ada satu force 200 Newton, tapi angle dia bukan terletak pada x atau y axis, dia ada satu angle.
Okay, first we need to draw the free body diagram. So, lukis dululah free body diagram. X axis, Y axis. Okay. So, kalau nampak kat sini 200 Newton dia terletak pada sini, betul? Angle dia 30 degree. So, kita labelkan dia sebagai F1, boleh? Okay, so apa perlu kita buat dengan F1 ni? Bolehkah kita kira terus? Kita perlu resolve, iaitu kita perlu pecahkan dia kepada X component dan juga Y component. So, kalau kita pecahkan this one, dia akan jadi F1 X. Kat sini akan dapat F1 Y. Okay, lagi apa lagi force yang ada? Kita ada normal force dekat Y axis dan W dekat Y axis negatif. Alright, so dah dapat Ada lagi force lain tak? Tak ada. Alright, so first kita nak cari apa tadi? Normal force. Okay, Okay, kalau tengok soalan ni, normal force terletak pada y-axis kan? Okay, so kalau tengok kat y-axis, mestilah force upward mesti sama dengan total force downward. Okay, so force yang downward, tengok yang dekat sini tau. Y-axis yang positif. So, kita ada N tambah dengan F1 Y. Force yang downward kita ada apa? Dah W. W sahaja. Lain tak? Tak ada. Okay. So, normal force kita boleh dapat N sama dengan W tolak F1 Y. So, W sama dengan mg tolak F1 Y adalah sama dengan F1 sin theta. Okay, mesti ada orang tanya, macam mana saya dapat F1 Y sama dengan F1 sin theta? So, ingat lagi tak saya ajar yang ni? So, kat sini tak boleh lukis. So, saya lukis kat sini lah. Okay. Kalau kita ada satu force and then kita ada angle, kita pecah, ini adalah dia punya Fx. Kat sini adalah dia punya Fy, betul? Kat sini angle dia. So, kalau kita buat sin theta adalah sama dengan SOH, as opposite, dia adalah Fy. Hypotenuse dia adalah F. So, that's why kita dapat Fy sama dengan F sin theta. Okay. So, M kita ada, we already have the value of W. So, 500 tolak F1 adalah 200 sin 30. So, dapatlah value bagi normal force. Alright. So, now second one. So, yang ni kita tengok arah force dia macam ni tau. Okay. So, masukkan dia dalam free body diagram. X axis, Y axis. Okay, so kita lukis 200 Newton tu. Arah dia macam ni. Kalau tu kita lukis macam ni lah. Betul? So, kalau kita resolve, kat sini dia punya Fx. Kat sini adalah dia punya Fy. Betul? So, dekat Y axis juga kita ada dah W. Arah ke bawah. Dan juga kita ada N. Arah ke atas. Ni F. Kat sini angle dia adalah 30 degree. Okay. So, tengok kat Y axis. Y axis formula dah, total upward mesti sama dengan total downward. So, total upward ada apa? N sahaja. Dekat downward kita ada Fy plus dah W. So, we can calculate the value of N. So, try buat. Dapat tak? Normal force dia adalah 250 Newton.
Okay. So, tengok sini, 2 block, each of mass 4 and 2 kg, pushed by 10 Newton force shown in figure below. If the floor is frictionless, calculate the acceleration of the system. Okay, so kita ada satu force 10 Newton. Mass dia adalah 4 kg dan 2 kg. Alright, so mula kita pecahkan dulu kepada dua bahagian. So kalau tengok kat sini, bahagian pertama, kotak yang pertama, kotak 4 kg, ada satu 10 force 10 Newton 4 kg. Kan tadi kalau ingat Newton third law, kalau kita ada satu force yang menolak, mesti ada satu force yang akan menolak juga dalam keadaan yang bertentangan. So itu kita panggil dia sebagai FB. Ini kita panggil A, ini kita panggil B. So arah kiri. So dekat 2 kg, kat sini ada FB, BA. Yang ini ada FAB. Alright. So which is mana kotak yang ni menolak kotak yang kedua. Okay. Now pecahkan. Kalau tengok gambar yang pertama, 10 Newton ke kanan, FBA ke kiri. Yang gambar yang kedua, 10 FAB ke kanan, tapi tak ada daya yang menolak ke kiri. Alright. So we have the mass of 6 kg. Dengan guna equation F is equal to ma, kita dapat cara acceleration. Total force 10 bagi 6 dapat 1.67 ms negatif 2. Alright, so satu lagi, last. Okay, a boy pulls a box of toys on a smooth horizontal floor with a force of 100 Newton in direction 37 degree above the horizontal. If the mass of the box and the toys is 40 kg, draw the force acting on the box. Okay, so ada satu budak menolak dengan daya 100 Newton. Okay, so kalau kita lukis dekat free body diagram, x-axis, y-axis. Okay, force yang menolak tu adalah macam ni, betul tak? Dia menarik kotak. Lepas tu dia ada angle 37. So kalau kita resolve, dia akan ada F1X. Kita juga akan ada F1Y. F1. Okay. So selain tu kita ada apa? Weight. Jangan lupa kita ada weight dan juga kita ada normal force ke atas. Okay, now rasa dah jawab soalan A. Soalan B, what is the normal force on the box? Okay, so normal force terletak pada y-axis. So kat y-axis, total force upward mesti sama dengan total force downward. So yang awak ada dua F1Y plus dengan normal force sama dengan W. So normal force kita boleh cari N sama dengan W tolak F1Y. So W kita dah ada W 100 Okay, W mass kita ada. So mg F1y adalah sama dengan F1 sin theta. F1 dah ada 100 Newton, theta ada 37. Alright. So masukkan, so nanti awak akan dapat the value of normal force adalah sama dengan 331.82 Newton. So please check, betul tak jawapan awak? 331.82 Newton. Okay, let's see what is the acceleration of the box. Dia tanya. So kalau tengok kat x-axis, total force x-axis mesti sama dengan ma, betul? So dekat x-axis kita hanya ada F1x. So F1x sama dengan ma.
F1 cos theta sama dengan MA. So A sama dengan F1 cos theta divide by M. F1 dah ada 100, theta 37, M 40. So awak akan dapat A sama dengan 2 MS negative 2. Alright, so I think that's all for this week. Okay, so nanti saya akan sambung lagi chapter seterusnya. So saya akan bagi exercise 3.1. So please siapkan. So that's all. Thank you.